Pangadyan tayo ing orasyo imperata. King lagyuning ipa, ampon ning anak, ampon ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa kami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Pangipagluwalo mo kami laban kaniting novel coronavirus. Amarakal na inangubye at marakal na naman nayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing grasya mo para karing taong mitutukan mag-aral nung nano yaiti. At nung nano ing panibatan niting virus at ing sakit adaralan na at nung makananuyang mikakalat. Ipanalangin mi ing kalam mo para karing sablang tao amiyatasan. Ban panigaralan ing penibata niting virus, gawang masampat na paralan ban aiwasan ing pamipakalat na niti, ampong makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ampong gamat da, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit, king mitmong lugod, kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ba makapanintun masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malagwa. Pagkalam mo kay kami ing grasyang magobra, para king ikakayap ding malda, at ing makasawop karing at syuking pamangailangan. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ning ginuming Hesukristo ang anak mo, ang mabibye ang pong magari kambe mo, king kametongan ning banalay espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Nuana Maria, kamasmas ding salunan, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. King lagyuning ipa, ampon ning anak, ampon ning Diyos, Espiritu Santo. Amen.